अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। मुसलसल कंफ्यूजन, कशमकश और जारहाना दावों के बाद बिलाखिर हुकूमत और कलदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, मगर हैरानकुन तौर पर इस मुआहिदे की तफसीलात हुकूमत बताने को तैयार नहीं है। हुकूमती वुज़रा इस मामले पर बात करने से हिचकिचा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि हुकूमत से मुआहिदे के बाद कलदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन ने वजीराबाद में GT रोड खाली कर दिया है और करीबी पार्क में खैमे लगा लिए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक की तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जो हुकूमत से मुज़ाकरात किए थे, आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन मुज़ाकरात की तफसीलात बताई और दावा किया कि हुकूमती वुज़रा जो कह रहे थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया जा रहा है, वो सरासर झूठ था। उनका मज़ीद कहना था कि मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, उम्मीद है जल्द धरना खत्म हो जाएगा। जो बातें तय हो रही थीं उसके बारे में भी टीवी पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसीसी सफीर को भेज दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था। हुकूमत के बाइख्तियार लोग पब्लिकली झूठ बोलना शुरू कर दें तो फिर किसी पर एतमाद कैसे कायम हो। जो लोग मंजर पे अपनी कारस्तानियाँ दिखा रहे थे उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये बिलाखिर मामलात तय पा गए। ज़्यादा कल शाम से उसका कंप्लायंस, उसकी तामील का प्रोसेस शुरू हो चुका, उससे हमें आगाह किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द आप सुनेंगे कि वो वहाँ पार्क से भी धरना ख़त्म करके चले जाएंगे। आप बहुत जल्द तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक आईनी और कानूनी जमात की हैसियत से मैदान अमल में देखेंगे। मुनीबुर रहमान जो एक तरफ ये कह रहे हैं कि अब कलदम तहरीक लब्बैक कलदम नहीं रहेगी, वो एक सियासी जमात के तौर पर सामने आएगी, तो दूसरी तरफ वो हुकूमती वुज़रा पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि जो हुकूमती वुज़रा पहले इस पूरे मामले को देख रहे थे वो अब मंजरनामे से गायब हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, जिन्होंने तहरीक लब्बैक को कलदम करार दिया था, पंजाब में रेंजर्स तैनाती के अहकामात दिए थे, वो भी मुकम्मल खामोश हैं। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिन्होंने शुरू में दावा किया था कि कलदम तहरीक लब्बैक से दहशत गर्दों की तरह निपटा जाएगा, और अब हुकूमती मुआहिदे के बाद जब उनसे इस मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि मुआहिदे से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी वक्त आने पर बताएंगे। और जब कल मुआहिदे से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने सवाल लेने से इनकार कर दिया। यानी फवाद चौधरी जवाब देने को तैयार नहीं है और शाह महमूद कुरैशी सवाल लेने को तैयार नहीं है। ये TLP वाले मामले पे क्या गुफ्तगू हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कलदम का जो उसका स्टेटस है वो वापस लिया जा रहा है, जो 13 नुकाती एक खुफिया मुआहदा है। जो इस मामले के ऊपर बातचीत जो है वो भी नहीं हो रही है, और अभी जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल अनाउंस किया था वो वक्त आने के ऊपर वही बताएंगे कि क्या। अच्छा सर, वो ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं TLP के हवाले से। TLP का बता दिया, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, कोई और चीज़। मामलात को यहीं हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। थैंक यू। नो क्वेश्चन। सब आपके सामने आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। यानी रातों रात हुकूमती पॉलिसी और रवैये में फ़र्क वाज़े नजर आया है। गुज़िश्ता कई दिनों से हुकूमत ने इस मामले से मुतालिक बड़े बड़े दावे किए, अहम और गैर मामूली फैसले किए, लेकिन अचानक हुकूमत की वो टीम जो मीडिया पर बयानात दे रही थी, काबीना और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह कर रही थी, वो मंजरनामे से गायब हो गई है। और फिर अचानक उन अराकीन की जगह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ले ली है। इन तीनों अराकीन ने कलदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात की और फिर इन वुज़रा ने कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर मुआहिदे की तफसीलात उस वक्त भी नहीं बताई थी और अब भी इस हवाले से मुकम्मल खामोशी है। हम उन्हें प्रोग्राम में बुला रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज़रा से जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक कलदम तंजीम आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी और आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी और हुकूमत कलदम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी। ताहम दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। धरने के शुरुका के खिलाफ हुकूमत किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब ये तफसीलात कितनी दुरुस्त हैं, मुआहिदा जब सामने आएगा तभी इसका तयन हो सकेगा। लेकिन ये मुआहिदा कैसे हुआ, क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान दावा कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदियां लगाई गई थी अब इस मुआहिदे के तहत वो हटाई जाएंगी। हालिया मुज़ाकरात में किसने फैसला कुन किरदार अदा किया? कल तहरीक लब्बैक की तरफ से मुज़ाकराती टीम के रुकन और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह मौलाना बशीर फारूक ने दावा किया कि आर्मी चीफ का इन मुज़ाकरात में 1000% किरदार है और वो ताकत के इस्तेमाल के हक में नहीं है।
شیر بھائی یہ بتائیں کہ آرمی چیف کا کتنا بڑا کردار ہے؟ آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے میٹر جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے؟ وہ 1000% اس کام میں تھے کہ ملک نیم ہو جائے بس. اچھا تو کیا کہتے ہیں چیف صاحب، کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا طاقت کا استعمال یا مذاکرات کی جو انہوں نے بات کی؟ طاقت کا استعمال بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل وہ صرف اور صرف مذاکرات پر ہے، اور الحمدللہ ان کی برکتوں سے سارا کام ہو گیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس میں آرمی چیف کا ایک بڑا کردار ہے؟ 1000% کدھر 1000%، 1000% انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ معاہدہ طے ہوتا ہے میرے ہاتھ میں، آپ دیکھ کریں. اب ایک حیران کن پیش رفت تھی، خود حکومتی وزراء حیران ہو گئے. حکومت نے ایک سخت پوزیشن لی تھی اور پھر اسے اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ 27 اکتوبر کو جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس کے بعد دو بڑی پریس کانفرنسز ہوئی. ایک وزیر داخلہ شیخ رشید نے کی، جبکہ دوسری پریس کانفرنس وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کی تھی. فواد چودھری نے کابینہ کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک لبیک ایک ملیٹنٹ گروپ ہے. 27 کلاشنکوف بردار اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں اور اب ان سے دہشت گردوں کی طرح نمٹا جائے گا. وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ کالعدم تحریک لبیک ملیٹنٹ ہو گئی ہے اور ان لوگوں نے کلاشنکوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، یعنی براہ راست دہشت گردی کے الزامات لگائے. صرف یہی نہیں، تحریک لبیک اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے متعلق بھی دعوے کیے جا رہے تھے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 27 اکتوبر کو دعویٰ کیا کہ بھارت ان کے لیے کیوں ٹویٹس کرتا رہا. مجھے یقین ہے اب بھی ان کے پیچھے سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر بھارت کا ہاتھ ہوگا. پچھلی دفعہ انہوں نے جب یہ کراچی میں کاروائی ہو رہی تھی 3.5 ملین ٹویٹس انڈیا سے ان کے لیے ہوئی. کیوں ہوئی؟ انڈیا کیا ان کے مامے کا پتر ہے؟ انڈیا کیوں ان کے لیے جو ہے وہ ٹویٹس کرتا تھا؟ انڈین جو بڑی آرگنائزیشنز ایک پورے کلیکٹرز تھے وہ ان کے لیے ٹویٹس کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ مقصد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب پھر ان کے پیچھے جو ہے یہ سارا سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر جو آپ بات کریں انڈین ہاتھ ہوگا. اور کچھ ہمارے ایک دو لوگ جو امریکہ رہے ہیں اور نوکری پاکستان میں کر رہے ہیں اور جن کی فیملی بھی امریکہ بیٹھی ہوئی ہے وہ ان کے میڈیا کنسلٹنٹ بنے ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ول سارٹ دیم آؤٹ. خاتون وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان کے باہر سے لنکس ہیں. جتنی انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ باہر سے لنکس بھی ہیں، اور یہاں پر بھی جو ارادہ ہے وہ ارادہ کوئی پرامن نہیں ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریاست یہ نہیں اجازت دے سکتی کہ کوئی بھی مسلح گروہ جو ہے وہ اپنی منمانی کرے. تو آج تو وزیر اعظم کا اور کابینہ کا فیصلہ بالکل واضح تھا کہ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ویسے کیونکہ ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ کبھی انہیں عاشقان رسول کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، کبھی بھارتی ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے، کبھی سیاسی جماعت، پھر کالعدم جماعت، پھر سیاسی جماعت اور اب دہشت گرد جماعت. اور یہ فیصلہ کابینہ کی حد تک ہے یا پھر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے کہ آئندہ ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا؟ ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا. کیا یہ تمام ریاستی اداروں کا متفقہ رائے ہے اور متفقہ فیصلہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر 29 اکتوبر کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ DGI نے کالعدم تحریک لبیک کے متعلق بریفنگ دی ہے، لیکن تفصیلات نہیں بتا سکتا. ان کا ایجنڈا ملک میں فساد ہے. آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بریفنگ دی گئی ہے کالعدم جماعت تحریک لبیک کے حوالے سے. DGI نے یہ بریفنگ دی. میں آپ کو چونکہ DGI کی جو بریفنگ ہے اس کے پورے مندرجات بتانا اس وقت ذرا مناسب نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ملک کے اندر فساد ہے، اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو وہ خالصتاً کوئی مقامی بھی نہیں. سب کچھ ملا ہے، سب کچھ ملا انشاءاللہ. یعنی ایک سخت پوزیشن لی گئی اور کہا گیا کہ سارے ثبوت موجود ہیں، مگر پھر پوزیشن لینے کے بعد دوبارہ مذاکرات شروع کر دیے گئے. اور ہم نے اپنے پروگرام میں جب شیخ رشید کے سامنے فواد چودھری کا بیان رکھ کر سوال پوچھا تو انہوں نے فواد چودھری کے بیان پر خود معافی مانگ دی اور اسے غلطی کہہ دیا. مطلب مگر فواد چودھری صاحب نے تو آج یہ بھی کہا کہ ان سے بات ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ پولیس والوں کو مارنے کے لوگوں کو حوالے نہیں کریں گے جنہوں نے پولیس کو مارا ہے. انہوں نے کہا ان سے نہیں بات ہو سکتی ہے. جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جمعے ہفتے کو پھر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن ریاست کہے کہ ان کی تمام باتیں مان لی ہیں، اگلے دن کہے کہ یہ عسکریت پسند ہے اور پھر انڈیا کے ایجنڈے پر ہیں اور انڈیا سے ان کو فنڈنگ بھی آ رہی ہے، کہہ دیا اور پھر کبھی عاشق رسول نہیں ہے. کہہ دیا یار شاہ زیب لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے، میرے منہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. سو میں اس کی بھی معافی مانگنے ہوئے. وہ سارے مجھے کہتے ہیں کہ میں کمزور آدمی ہوں، میں مفاہمت پسند ہوں. جب ہم نے فواد چودھری کے سامنے ان کے بیان پر شیخ رشید کے معافی سے متعلق بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کی اسمبلی تو خود وزارت داخلہ نے جاری کی اور اس فیصلے سے کوئی بھی کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے.
परसों जब आपने बात की तो और काबीना के इजलास के बात की तो साफ नजर आया कि जी अब काबीना का फैसला है, और उससे पहले आपने हवाला भी दिया था कि जी आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई, DGSI की भी मुलाकात हुई कि एक रियासत ने अब फैसला किया है कि रीड की जाएगी, ये एक अस्करियत पसंद तंजीम है, इनसे अस्करियत पसंद तंजीमों की तरह निपटा जाएगा। फिर आपने ट्वीट्स भी उसी तरीके से किए, मगर कल रात हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि आपसे गलती हो गई होगी, और आपके ब्याह पर उन्होंने माफी मांग ली और कहा हम उनकी फ्रांसीसी सफीर के अलावा सारी बातें मानने को तैयार है। तो वो गलती से आपने कह दी थी बात? मेरा नहीं ख्याल। शेख साहब का मीटिंग में जो मौक़िफ़ होता है वो बिल्कुल वही होता है जो कि हमने पब्लिकली लिया हुआ है। और आपको याद होगा कि जो इनको एक कालेदम तहरीक करार देने की जो समरी है वो तो खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री की है। तो जाहिर है शेख साहब कैसे हम कोई भी उसको कैबिनेट का एक मुश्तरका फैसला है, कोई भी उससे पीछे कैसे हट सकता है। जब एक जमात को आप टेररिज्म एक्ट के तहत कालेदम करते हैं तो जाहिर है कि वो आप कंसिडर करते हैं कि वो एक अस्करियत पसंद जमात है, उससे आप पीछे कैसे हट सकते हैं। और सबके बाद मुआहदा हो गया और हुकूमत मुआहदे की तफसीलात ही बताने को तैयार नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुआहदे की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत कलदम तंजीम के साथ किए गए मुआहदे को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाए। इस मुल्क के शहरी ये जानने का हक रखते हैं कि हफ्तों निज़ाम में जिंदगी मौतिल रखने, जान माल का नुकसान करने वाली कलदम तंजीम के साथ क्या तय पाया है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का मजीद कहना था कि बताया जाए कि क्या पंजाब पुलिस के एहलकारों की शहादतें बगैर किसी वजह के थीं, और क्या उनके मुलजिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा या नहीं। जब हजारा बिरादरी लाशों के साथ धरना दिए हुए थी तो इमरान खान ने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, पर यहाँ तो आनन फानन पूरी रियासत ढेर हो गई। इस तरह तो किरियाने की दुकान नहीं चलती जिस तरह रियासत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। माजी गवाह है कि जब भी रियासत ने इस तरह के अवामिल के सामने घुटने टेके उसका नुकसान हुआ। दूसरी तरफ नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने इस हवाले से रद्दमल देते हुए कहा कि इमरान खान तहरीक लब्बैक की हिमायत करते रहे, शामी मुहम्मद कुरैशी उनके धरनों में शिरकत करते रहे, मगर हमने इस पर सियासत नहीं। एक सेकंड में वो हिंदुस्तान का एजेंट का सर्टिफिकेट बांटते हैं। कितने अफसोस की बात है कि यही TLP इन्हीं के धरनों में इमरान खान गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि हम इनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वो बाकायदा धरनों में उन्होंने शिरकत की और पूरी तरह PTI ने उस जमाने में इनके धरनों को पूरी तरह सपोर्ट किया। लेकिन हमने जब भी TLP ने अपने मुतालबात के लिए लॉन्ग मार्च किया या धरने दिए, हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया।